So, yan guys, yung alaga ko. Parot. Ayan. Oh, ayan. Galing yan sa taas guys. Ibaba ko lang. Dito yan sila naglulungga guys. Pero hindi ko muna ilalagay dyan kasi kailangan ko silang pakainin. Hi! Hi! Tingnan ko yan na nila guys. Ayan. Go, go, go! 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 Tabi sila kumain. Hi! Hi, Bahar! كيف حالك بحار? Hi! Hi, Saab! How are you, Saab? Bahar! Hi, Bahar! كيف حالك? Hindi niya na. Yala, go, go, go! Eat! Busog pa sila guys. Kasi ayaw kumain. Ganyan yan sila kalandi guys. Ayan. Dalawa kong alagang makulit.